औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आयत करीमा या कुरान पाक की वो पावरफुल अमल जो आपको हर तरह की परेशानियों से निकाल सकती है, और जो अर्जेंट परेशानियाँ मतलब कि जो इंसान पर ऐसे आती है कि बिल्कुल हालात ठीक ठाक होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से इंसान के ऊपर ऐसा बोझ आ जाता है या ऐसी परेशानी ऐसी मुसीबत आ जाता है, तो उस अर्जेंट अमल के या उस अर्जेंट परेशानी को दूर करने के लिए ये है। और ये मैंने ख़ुद भी आजमाया है। बेशक ये बहुत बहुत पावरफुल अमल है, और इसका तर्जुमा अगर हम देख लें कि इसका तर्जुमा क्या है, तो ला इलाहा इल्ला अंता, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, सुबहानका, पाकी है तेरे लिए या पाक है तेरी ज़ात, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, मैं ही ख़ताकारों में से हूँ। अगर हम इसके पस मंज़र को देख लें तो इसको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जो ज़ात मछली के पेट से एक इंसान को निकालने पर कादिर हो, और बीच में वजह क्या है, बीच में एक पुल जो है वो है ये कलमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो एक पावरफुल अमल है जो इंसान को परेशानियों से वैसे निकालती है जैसे कि मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला। और अगर इसके आगे वाली हम आयत के तर्जुमे पर गौर करें तो वो यही बनती है कि हमने तुम्हें अंधेरों से निकाला, बस निशानियां है या उम्मीद है ईमान रखने वालों के लिए, जिससे क्लियर ज़ाहिर है कि अगर इंसान किसी परेशानी किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते हैं या इस पर ऐसी परेशानियाँ ऐसी मुसीबतें आ जाती है जो बिल्कुल नागहानी होती है और उससे निकलना उससे निमटना चाहते हैं, तो आप उसी टाइम विर्द शुरू कर ले। तादाद की, उम्र की, वक्त की कोई कैद नहीं, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उस टाइम पढ़े परेशानी की हालत में। और ये मैंने ख़ुद भी ट्राई किया है। जब भी मुझे परेशानी पहुंचती है, यकीन करें ये इसका मैं विर्द करती हूँ ला तादाद। अगर मैं हज़ारों में करूँ, अगर मैं 100 भी करूँ, ज़रूरी नहीं है लाखों करोड़ों करने का, 200 कर ले, 500 कर ले, उस टाइम ड्यूरेशन में आपसे जितना हो सके आप करें। यकीन करें ये इंसान को ऐसा निकालती है जैसे आपने कभी वहम गुमान भी नहीं होगा कि ये कैसे निकला हूँ मैं इस परेशानी से। अल्लाह ताला आपकी वहाँ से हेल्प करता है जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। कुछ लोगों के आजमूदा तादाद है। कुछ लोग कहते हैं कि 1.25 लाख पड़े किसी फ़ौरन हाजात या परेशानी के लिए, तो वो भी ठीक है। लेकिन आज 21 दिनों का अमल लेके आई हूँ। आप 21 दिन भी कर सकते हैं, आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ तादाद है, मुख्तलिफ़ काउंट है। आप डेली 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है। आप तहज्जुद के टाइम तहज्जुद के सजदे में 41 मरतबा चारों सजदों में पढ़ ले 2 रकात नफल की नीयत से, तो वो भी ठीक है। आप लास्ट सजदे में 2 रकात की नफल किए और नफल के लास्ट सजदे में पढ़ ले 41 दफ़ा, तो भी ठीक है। आप 1000 मरतबा डेली पढ़ते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अर्जेंट सिचुएशन में ये ऐसा काम करती है जैसे कि आपको वहम गुमान भी नहीं होगा कि वह परेशानी में आया कैसे और परेशानी ने मैं अल्लाह ताला ने निकाला मुझे कैसे। कल ख़ुद भी मैंने ये ट्राई किया है और यकीन करें कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि परेशानी मुझ पर आई और गई कैसे। ये अल्लाह की फ़ज़ल से, ये इस कलमे का ये इस कलमे की बरकत से हुआ है कि अल्लाह ताला इंसान पर जैसे आजमाइश लाता है वैसे ही क्लियर भी करता है, मगर ईमान रखने वालों के लिए, शुक्र करने वालों के और सब्र करने वालों के लिए, जो तक़वे पर होते हैं, सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो नाशुक्री करते हैं, ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद, तो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले अल्फाज ना बोले। बेशक वो हमारा रब है। वही ज़ात ऐसी है जो हमें मुश्किलों परेशानियों में डालती भी है और वहाँ से निकाल कर खुशियों में लाती भी है। खुशियाँ हमारे झोले में अल्लाह ताला डालता भी है। लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी आजमाइश सह कर हर इंसान इस दुनिया में आता है, इम्तिहान क्लियर करके वो जाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, हम में से बहुत से बेहतर इंसान गुजर चुके हैं। अगर हम नबियों की बात कर ले तो नबियों से पाक और मासूम कोई इंसान नहीं होता, उन पर भी अल्लाह ताला की बहुत सी आजमाइशें आई है। अगर हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख ले तो वो कितने बड़े कितने पाक नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर आजमाइश थी हमें ही सिखाने के लिए था, हमें ही ये कलमा बताने के लिए था। जैसे उन्हों की मुसीबत दूर की, उनकी परेशानी दूर की, वैसे ही जो मुसीबत ज़दा मुसीबत में परेशानी में ये कलमात अदा करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे वैसे ही परेशानी से छुटकारा देगा जैसे ही परेशानी आई थी और वापस गई।
آیت کریمہ ایک پاورفل عمل ہے، اس کو دعا کی قبولیت کا بھی کہا جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے بے شک دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے، مگر جو انسان اپنی دعا کی میں قبولیت چاہتا ہے تو وہ آیت کریمہ کا ورد کیا کرے، پہلے درود شریف پڑھا کرے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کہ دعا کیسے مانگنی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی تو ان کے لیے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پہلے درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر آیت کریمہ کا ورد کرے، انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ تسبیح فاطمہ بھی بہت بیسٹ ہے، جو آپ کرنا چاہے، جو آپ کے لیے ایزی ہوگا، مگر پہلے درود شریف پڑھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرے اور استغفار کیا کرے، آیت کریمہ پڑھا کرے، اور یقین کرے آیت کریمہ اگر آپ دیکھیں بھی تو قرآن و سنت اس سے تو ثابت ہے ہی اس کی فضیلت، اس کی برکات، مگر اگر ہم اولیاء کرام کو دیکھ لیں یا دین کے بزرگوں کو دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیں اسپیسیفک تعداد بتائی ہے کہ اتنا اتنا آپ پڑھیں کسی مصیبت میں بھی، کسی آزمائش میں بھی، لیکن کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اصل میں وہ ہوتی ہے جو ایک چیز سنت میں نہیں ہوتی ہے، اسلام میں نہیں ہوتی، ہم اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، آپ لوگ بھی 1000 مرتبہ پڑھے تو آپ کو پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا ملے گا، آپ یہ بات دوسروں تک کنوے کریں گے، وہ دوسروں تک کنوے کریں گے، تو وہ ایک چین بن جائے گا جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں کہیں یہ نہیں کہا گیا، ہمارے دین میں نہ کسی قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آپ 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو آپ کی مشکلیں حل ہوں گی۔ اگر 1000 سے اوپر ہو گیا یا کم ہو گیا تو وہ مصیبت آپ پہ خدا نخواستہ ٹلے گی نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ 100 میں پڑھتے ہیں ڈیلی، وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ 1.25 لاکھ میں پڑھتے ہیں آیت کریمہ کسی حاجت کے لیے، کسی مشکل کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، تو کائنڈلی آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، جتنا آپ سے ہو سکے، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے وہ درود شریف کی کثرت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ آیت کریمہ ہو، اتنا پڑھے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا، اتنا ریسائٹ کرے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ آج 1000 پڑھیں گے یا 2000 پڑھیں گے، کل آپ کو 2000 ہی پڑھنا ہے، کیونکہ انسان کی ان پہ حالات کا پتہ نہیں چلتا، کبھی وہ اچھے حالات میں رہتا ہے، کبھی وہ بیزی سچویشن میں رہتا ہے، کبھی وہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے۔ آپ 100 پڑھتے ہیں 100 پڑھے، آپ 500 پڑھتے ہیں 500 پڑھے، آپ 700 پڑھتے ہیں 700، آپ 1000 پڑھتے ہیں 1000 پڑھے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے ویل اینڈ گڈ، جتنا کم پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا، اور جس پریشانی اور مصیبت کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دے، برکتیں دے، نعمتیں دے، جیسے اللہ تعالیٰ پیارے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں ویسے ہی ہمیں عزت دے، جیسے اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے ویسے ہی ہم سب کو، آپ سب کو حسین و جمیل قسمت سے نوازے، حسین و جمیل زندگی سے نوازے، حسین و جمیل برکتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، ڈھیر و ڈھیر برکت والی خوشیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ جی۔